দারুণ এক্সাইটেড, খুব ভালো লাগছে। ᱡᱚᱦᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ 3টা ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱱᱤᱡᱟᱢ ᱯᱞᱮᱥ ᱨᱮ আর সাথে মেনায়া নাখান ম্যাডাম আর চলো কটি বলুন নতুন আপনি একটু বলুন আপনার। খুব ভালো লাগছে, ওরা আমাকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে, গয়না পরিয়ে দিয়েছে, সাজিয়ে দিয়েছে, খুব ভালো লাগছে। তারপরে নৌকা মানে আবো মানে হড়া ড্রেস নিয়ে কাতে মানে আদি খুশি যায় মানে খুব খুশি উনি মানে আমাদের যে ট্রেডিশনাল যে আমাদের ড্রেস আর কি আবো সান্তাড় যাহা ট্রেডিশনাল ড্রেস তখন আদি মজে খুশি আর ওনাতে লিখে দেন যে নোডে को অফিসে গে হয়ে কেনা আর নুই দো প্রিন্সিপাল করাই জানি আর কি প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি আর নুইলে হরক কাদিয়া আর লেদা অফিসে লে নেলে আর নোনা খান চলনা ভিডিও যেটা আছে আর চেলকা ফেলে না ফোন চলো সবাই মিলে দেখি আমার ফোন মনে হয়, হ্যাঁ আমার ফোন মনে হয়। ঠিক আছে তারপরে আর কথা হবে পরে চলো বহাই রাখো চলো চলো পরে তো পড়ে হ্যাঁ এই নামছি যে ওরা ডাকছে ধরুন ডাকছে। निजाम प्लस ले लेना नोडे আমার নাম সোমা বন্দরাম আর আমি এখানে ক্যারিয়ার করি আর প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি। চলো আনন্দ হচ্ছে, আমি খানতে উনি ভাই এনে লাগিটা দেখি তোমাদের সাথে একটু চেষ্টা করবো নাচ করার। এটা সাজাও পারে আলে আলে মিলে সাজাও করতে চলো না আমরা একটু আর নো আলে নাচটা দেখবো হ্যাঁ একদম আর আমাদের ম্যাডাম কেমন নাচ করবে এর সাথে সবাই মিলে দেখে দেখবে চেষ্টা করবো। ঠিক আছে চলুন। এই আমাদের সেলিব্রিটি দেখতে আগে লাগা দাও কম কাটে আবার একটু কমিশন নিতে হবে না তো এই ইনসলা সেমা lindo bintik lintas dah bintik lagu lagi no enak itu dah ini senok kana boleh kana ko যেটার মধ্যে টাকা পয়সা আছে তুমি দিয়ে যাও। आज के इस कार्यक्रम में मुंडा समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ मुख्य अतिथि हमारे यहाँ इस परिषद में पधारे हैं और उनमें से मैं उनके प्रेसिडेंट मिस जानकी वाला हेमरूम से अनुरोध करूंगी कि वो भगवान बिरसा मुंडा को माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें। मीनाक्षी आ जाओ थोड़ा सहयोग करो। पुनः मैं अनुरोध करूंगी माननीय न्यायिक सदस्य श्री दिवाकर सिंह से कि वो प्रेसिडेंट मिस जानकी वाला हेमरूम को पुष्पगुच्छ देकर के आज के कार्यक्रम में औपचारिक तौर पर आमंत्रित करें। पुष्पगुच्छ देकर के जाइए साथ में सेक्रेटरी मिस सीता रानी हासदा को भी और बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय न्यायिक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने जब तो सभी तालियां भी गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करिए। তার সাথে জোহার জানাই আমাদের এই বিরসা মুন্ডার যে জন্মশতবার্ষিকী যে অনুষ্ঠান এখানে করছে তো ওটার জন্য আমরা মানে ওনার স্মরণ করে একটা আমরা নাচটা করেছি, ওইটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এটা আমরা মানে
যেটা সুর করছি ওটা হচ্ছে করম, আমরা মানে আমাদের আদিবাসী তো জানেন যে করম নাচ আছে, তো ওইটা সুর দিয়ে আমরা মানে এটা তাহারি তানা না তানা তাহারি তানা না হো তাহারি তানা না তানা তাহারি তানা না হো তাহারি তানা না তানা না হো তাহারি তানা না তানা এখন আমরা যে নাচটা পরিবেশন করতে চাইছি ওটা হচ্ছে আমাদের লাংড়া বলে, আমাদের ট্রেডিশনাল মতেই ওটা পড়ছে, মানে যে আমরা এখন দেখাবো আর কি। তাহারি তানা না তানা না তাহারি তারে তাহারি তানা না তানা না তাহারি তারে তাহারি তানা না তানা না 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 যে তাহারি তানা না তানা না না যে
सभी को। और तालियों की गड़गड़ाहट लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। एक तरह से कहें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ सभी आपके छोटे से कमरे में उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं संगीत को थोड़ा विराम देते हुए अनुरोध करूंगी श्री धनुराम हाजदा जी, निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी से, कि वो आए और अपने मनोभाव हम सबके बीच जाहिर करें। सेरमा दिसम रे मेनाय वीर से मोले इन पाटा से कौन आदि गुण मनाओ अच्छा है नवा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रेनी जुडिशियल मेंबर मनोतन दिवाकर सिंह नुकिन हो इन पाटा से कौन आदि लसा है और नवा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रे सनाम स्टाफ को साथे नवा बारे सिसियल सोनरिन सना मारते साथे सनाम सहित को इन पाटा से कौन आदि लसा है तेहें कौन जारा कना भारत दिसम तलारे कोलकाता सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रे तेहें जनजातीय गौरव दिवस मनाव रे आड़ी लासाने के अट्टारक कना और नुकिन बिरसा मुंडा चितान रे डेविड बात कथा देश द्वारा सामने से थोड़ा बड़ा है। बिरसा मुंडा तिकिना जनाम आतु दो हुयुग कना रांची पोनत कुली आतु रे बाबा nyutum do huyuk kena Suman Munda janam mahit abo lekate se जनजातियों लेखाते गेरल सर सोरहाय फुंगे पे याय गेल मोड़े इंग्रेजी सेरमा 15 नवंबर 1875 किन जन्म लेना नुकिना जन्म दो आड़ी रेंगे नाचा घारंज रिकिन जन्म लेना और आड़ी कष्ट उन समय दो ब्रिटिशा गबल रे नवा दिसम दो चला कान तहना नुकिना ओलो असड़ा एतहब दो एलपी सालगा आतु खन एतहब लेना ओना तयम दो लाथुरा कन्वेंट चाईबासा रेकिन सेजेट लेना ओना दो क्रिस्टिना कन्वेंट स्कूल का था ओंडे सेजेट तायनम आडी एटकेटोड़े किन नाम के खान ओंडे खन किन सहायना और आदिवासी को रेंगेज नाचार जहाँ नाचार को चला कर तरहना ब्रिटिश ऑक्टो रे ओना को बाकी नेल साव लेगा ओना येते आकिन मिट येपे दिए किन सजाव लेगा और उनकिन आड़ी पे किन येपेत लेना और आदिवासी को चितान रे ब्रिटिश को खजना को थोड़ी के को कोसावे तहना और उना आदिवासी जनजातियों को बाको एम दाड़े कान तहना जेतु आको जमा के बात को नाम तहना इनखान खजना चिकत को ओना येते उनको जहां खजना बाको एम दाड़े कान तहना दाल तोल कते थाना ते कोई दिन को तहना और आड़ी को सासे ते को तहना उन तो अकिना जेपेत जहां किन बेनाव लेया ओना बुरु दो हुयुग कना डुंगरी बुरु और नौका तक आकिना जीवन दोना खाड़ाव इदीन गया तायनम ते को साफ के किना और रांची जेल रे को सामाल किना और उन वक्त के रांची जेल रे इंग्रेजी माहित 9 जून 1900 रे ब्रिटिश जहाँ गबल से आईन ताहें कना इसे हम काते को गोज के एन रे हो आबो को तलारे आड़ी वीर से गुणमान
नुकिना जी नितो हो अब को तलारे गईके कना ओटा के अडी लासाहेत बुझे कना नॉमिन करते के नोडे लिंग बुझे जोहार से मारिया
माननीय जुडिशियल मेंबर सर, हेड ऑफ ऑफिस, शोभा मैडम, ऑफिसर्स, कॉलिग, बार एसोसिएशन প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি আর আমার কলিগ, আমাকে দু এক কথা বলার জন্য, বাংলায় বলার জন্য অনুরোধ করছি। আমি দু এক কথা বলছি, যদি ভুল ত্রুটি হয় আমাকে ক্ষমা করবেন, কেন আমরা সাঁওতালি ভাষা জানি, বাংলায় হয়তো একটু আটকে যাবে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। আরেকজনকে আমরা পেয়েছি, আমাদের সীতারানী, উনি আমাদের আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী এবং দূরদর্শনের, উনি আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে এসে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আর আরেকজনকে পেয়েছি, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছে, উনি ওনাদের দলের সঙ্গে যুক্ত, 2008 পেয়েছে। উনিও দেখছি আমাদের এই প্রোগ্রামে এসে হাজির হয়েছে, খুব ভালো লাগছে। আমাদের সাঁওতালি ভাষায় লেখাতে উনি সাহিত্য একাডেমি পেয়েছে। ওনার অনেকগুলো বই আছে, ওনার নাটক, যেসব নাটক আছে ওনারা না। আজকে জনজাতি গৌরব বিরসা মুন্ডা সম্বন্ধে বলার আগে আমি একটু পিছিয়ে যাই, মানে আদিবাসীদের ইতিহাসটা তুলে ধরে তারপরে আমি এই বিরসা মুন্ডার দিকে আসবো। প্রথম আমার মনে হয় এই প্রথম শহীদ সাঁওতাল যে বিদ্রোহ তখনই শুরু হয়েছিল তিলকা মুর্মুর নেতৃত্বে। তারপর আমাদের 1855 সালে আসি, যেটা সাঁওতাল বিদ্রোহ। ক্লিভল্যান্ড সাহেবকে যখন হত্যা করা হয়, তার উপনিবেশ স্থাপন করেন, নাম দেন দামিনী ইভো, কিন্তু ওখানকার পাহাড়িয়ারা থাকতে রাজি হলো না। তাই 1790 সালে সেখানে হট অর্থাৎ সাঁওতালদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তখন দলে দলে সাঁওতালরা কটক, ধলভূম, মানভূম, বড়ভূম, ছোটনাগপুর, পালমা, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম থেকে দামিনী এসে বসবাস শুরু করে। গড়ে ওঠে সাঁওতালদের সুখ জীবন, শান্তির জীবন।